बंधु माने आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाय तो आजिर एही भिडियोटी आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। सेथिपई आपण निजर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु, कारण आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउछि, किछि खास हेबा पई जाउछि। जेहेतु ग्रह मानकर गोचर रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, तो माघ पूर्णिमा परठारु आपणक जीवन रे किछि विशेष घटना घटिबाकु जाउछि। बंधु माने पूर्वरु आपणकर द्वादश भावरे सूर्य, बुध, मंगल एवं शुक्र गोचर करुथिले। द्वादश भावटी को कुंडली रे भल बोली माना जाय न थाए, किंतु एही माघ पूर्णिमा परे परे बुध एवं शुक्र आपणकर प्रथम भावकु चली आसीबे। एहा परे परे मंगल एवं सूर्य मध्य आपणकर प्रथम भावकु चली आसीबे, जहा फଳରେ आपणक जीवन रे अनेक समस्यार दूर हेबा पई जाउछि। तो बंधु माने एही माघ पूर्णिमा ठारू आपणकर जीवन रे कोन सब परिवर्तन हेबाकु जाउछि से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 11 नंबर राशि हेउछि कुंभ राशि एवं कुंभ राशिर राशिधिपति हेउछन्ति शनि। तो बंधु माने शनि आपणक कुंडलीर द्वितीय भावरे गोचर करूछन्ति, धन स्थान रे गोचर करूछन्ति। तो बंधु माने बुध आपणकर द्वादश भावरे थिबा कारणरु आपणकर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखा देउथिला, एलर्जी, इन्फेक्शन भली समस्या देखा देउथिला, चुट्टी संबंधित समस्या मध्य आपणकर देखा देउथिला। किंतु एही माघ पूर्णिमा परे परे बुध आपणकर प्रथम भावको चली आसीबे, तो ए सब क्षेत्र रे मध्य आपण सुधार देखिबा को पाइबे। एही जे स्वास्थ्य जनित समस्या आपणकर लागि रहिथिला से सब आपणकर दूर होइछिबो। तो स्वास्थ्य आपणकर एही माघ पूर्णिमा ठारू बहुत भल रहिबो। पूर्वरु आपणकर जहा भी किछि स्वास्थ्य जनित समस्या थिला से सब आपणकर दूर होइछिबो। विद्यार्थी मानक पाई मध्य एही माघ पूर्णिमा परर समय बहुत भल रहिबो, कारण आपणकर पंचम भावर अधिपति बुध आपणकर द्वादश भावरे गोचर करुथिले। द्वादश भावरे बुधंकर स्थिति भल नथिला, किंतु एही माघ पूर्णिमा परे बुध आपणकर प्रथम भावको आसी जिबे, तो आपणक पई ताहा बहुत भल रहिबो। आपणकर मेंटालिटी बहुत भल रहिबो, आपणक मध्यरे बुद्धिमत्ता बढ़िबो। शुक्र मध्य आपणकर प्रथम भावरे गोचर करिवे। गुरु मध्य आपणकर पंचम भावरे गोचर करूछन्ति। गुरु हेउछन्ति ज्ञानर कारक, जहा फଳରେ आपणकर शिक्षा क्षेत्र बहुत स्ट्रांग बनुछि। विद्यार्थी माने निजर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति एवं प्रगति करबाको जाउछन्ति। आपणको आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता मिलिबाको जाउछि। एही माघ पूर्णिमा परे परे 4-5 फेब्रुआरी परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि तो एग्जाम आपणक पई बहुत भल रहिबो। आपण जदि किछि एडमिशन नेबा पई चाहुछन्ति, किछि फॉर्म फिलअप करबा पई चाहुछन्ति, सेति पई मध्य समय आपणक पई बहुत भल रहिबो। तो आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र को नेकी जहा भी किछि प्लानिंग करिथिले, जहा किछि करबाको चाहुथिले ताहा आपण निहाती भाबरे करिनियंतु, कारण एपरि सुवर्ण सुजोग खूब कम समय पई मिली थाए। तेनु एहाको आपण हाथ छडा करंतु नाही। प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा तो प्रेम जीवन आपणकर बहुत भल रहिबो। आपणकर पार्टनर आपणक प्रति समर्पित रहिबे, आपणक प्रति तांकर फीलिंग्स बहुत भल रहिबो। आपणक मध्यरे कनेक्शन स्ट्रांग हेबो, वाइब्स बहुत भल रहिबो। जदि पूर्वरु आपणक मध्यरे कोनोसी प्रकारर मिसअंडरस्टैंडिंग थिला, मिसकम्युनिकेशन थिला, मनांतर मतांतर थिला, तो से सब दूर होई जिवो एवं आपणक मध्यरे एक बहुत भल सुसंपर्क गढ़ी उठिबो। वैवाहिक जीवन कथा जदि कहिबा तो आपणकर सप्तम भाव वैवाहिक जीवनर अधिपति सूर्य आपणकर द्वादश भावरे गोचर करूछन्ति एवं आपणकर सप्तम भावरे पापी ग्रह केतु गोचर करूछन्ति। तो जेहेतु सूर्यंकर स्थिति मध्य भल रहु नाही, तेनु आपणकर वैवाहिक जीवन टिके अप डाउन देखा दे पारे। तो ताहा केवल 14 फेब्रुआरी पर्यंत, कारण तापरे सूर्य आपणकर प्रथम भावको चलन करिवे एवं सूर्यंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपरे रहिबो।
ତାଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହ ଉପରେ ରହିବ। ତ 14 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଟିକେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ରହିପାରେ। ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ ନ ବନାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ, ଆଲର୍ଜି, ଇନଫେକ୍ସନ ଏଭଳି କିଛିଟା ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 14 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ଏହା ହୋଇଥାଏ ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବ, ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବ, ରୋଗର ଭାବ। ତ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, 6 ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିବ। ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢିବ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଜମି ଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବା ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମଏମସି କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଏମଏମସି ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ବେନିଫିଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଢିବ, ଆପଣ ଏନର୍ଜେଟିକ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ତ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଗ୍ରେସନ ରହିବ। କୌଣସି କଥାର ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହଁ ତୋଡ ଜବାବ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, ନଚେତ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିପାରନ୍ତି। ବିଜନେସ କଥା ଯଦି କହିବା ତ 4-5 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ବିଜନେସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ ବଢିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ କାମ କରିବେ, ନିଜର ମାଇଣ୍ଡର ୟୁଜ କରିବେ। ତ ବିଜନେସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଯେହେତୁ ଶନି ଅଟନ୍ତି, ତ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।